All right, so buenos días. Um, yo hablo lo que llamo de un portugués, porque llamo una mezcla de inglés, portugués y español. Entonces, um, voy a tratar de hacer esta clase en esta lengua inventada. Um, y hoy voy a tratar de hablar un poco sobre lo que el tipo de metodología y filosofía que uso en mi práctica como diseñadora. Voy a hablar un poco sobre mi trabajo con Marimafle y hablar un poco sobre Puerto Rico durante 40 minutos, 45 minutos más o menos. Bueno, yo quiero saber quién está en la clase. No sé si es posible, Marimata y yo hablamos un poco de saber antes de comenzar quiénes son los participantes en la sala. Iván, ¿es posible que todo el mundo hablara un poco o no? ¿No? Ok. Entonces voy a continuar. ¿Quién soy yo? Yo soy Lesley-Ann Noel y yo soy profesora de diseño. Vengo de Trinidad y Tobago en el Caribe y ahora trabajo en Stanford University. Y Leslie, permiso. ¿Sí? ¿Puede hablar? Los estudiantes no pueden hablar porque solo te van a escuchar y te van a ver. Ellos van a Ok. escribir en el chat Ujú. si tienen que hacer una pregunta. Si tú quieres, puedo activarlos y ellos podrían hablar, pero entonces el ruido podría interferir con la videoconferencia. Ok, sí. Y yo no puedo ver ahora la ventana de chat. Entonces voy a hacer la presentación y después podemos hablar. Ok, Sí. ok. Al Ok. final la pregunta. Sí, sí. Ok, ok. Entonces, yo soy profesora de diseño de Trinidad y exploro un tema de diseño un poco diferente y ese es mi trabajo con Mary Butter y nosotros trabajamos con la tema de resilience, que creo que es resiliencia con diseño o resiliencia a través de diseño. Entonces nosotros no focamos solamente en hacer productos de diseño, nosotros pensamos mucho en los otros beneficios de hacer diseño. ¿Okay? Esta fotografía es del primero trabajo de diseño que yo he hecho cuando yo tenía 11 años. Y yo no sabía en esta época que yo sería diseñadora hasta hoy. Okay? Yo viví en Brasil durante muchos años, durante 6 años. Yo fui estudiante de diseño en una ciudad que se llama Curitiba, que queda al sur
de Brasil. Y entonces en una de estas fotografías estoy con la clase durante un viaje para otra ciudad. Y en la otra fotografía está en la graduación con mi mamá. Um, fue, pasé 6 años muy buenos en Brasil. Yo era diseñadora de muebles en Brasil y gané algunos premios para muebles. Y también yo mostré los muebles en otros países. Entonces aquí es una exhibición en la Francia hace muchos años. También yo soy diseñadora industrial, entonces yo también tuve la oportunidad de diseñar una modificación del steel pan, que es el instrumento nacional de Trinidad. Y tal vez es posible ver que yo usé la forma de los muebles para hacer este diseño. Y yo también trabajo mucho con artesanía. Y para hacer ese trabajo yo tengo que aprender lo que las personas hacen. Entonces, esa fotografía es una fotografía de mí aprendiendo a, no sé la palabra en español, pero weaving, que es hacer cestos y baskets en inglés. Y yo también trabajo con personas que tienen businesses, small business, pequeños negocios en portugués. No sé si es la misma palabra en español. Y esta imagen muestra la viaje académica que yo pasé. Comencé como estudiante en Brasil, en la Universidad Federal de Paraná, y después yo trabajé con la Universidad of the West Indies en Trinidad, y también en la Escuela de Business en Trinidad. Yo fui estudiante y profesora en las dos instituciones. Terminé ahora un doctorado en NC State University y hoy yo trabajo en Stanford University en The D School, que es un instituto de diseño. Yo soy ahora una profesora en Stanford sobre un curso que es un curso sobre el océano. Entonces, yo soy diseñadora y yo trabajo con dos otros profesores. Una es una bióloga marina y el otro es un abogado. Y la metodología de Stanford o de la D-School es interesante porque ellos siempre ponen personas de profesiones mucho diferentes juntos para hacer una clase. Entonces es un proceso muy difícil. Nos tenemos que aprender a respetar el conocimiento de los otros, que es difícil también porque, por ejemplo, el abogado piensa que sabe todo, la bióloga
piensa que su conocimiento es más importante que los otros. Y yo como diseñadora sufro un poco porque todo el mundo piensa que pueden hacer diseño. Pero esta tensión es bueno para nosotros para hacer el contenido de la clase, que tenemos que pensar y conversar mucho sobre lo que es importante para nosotros y lo que es importante para los estudiantes. Y entonces, en nuestro curso estamos enseñando sobre diseño a través del océano y estamos aprendiendo sobre el océano a través del diseño. Y todos los problemas del océano, lo que aprendí ahora, entran en tres grupos distintos. Entonces, los problemas del océano son problemas debidos a climate change. Entonces, el cambio de la temperatura, pero nos no hablamos climate change solamente. Antes hablábamos sobre global warming, que era cómo el mundo está quedando más caliente. Pero con climate change también hay algunos lugares que está quedando más frío. Entonces, por eso que cambiamos el nombre. Es climate change hoy. El segundo grupo de problemas es sobre polución marina, que nos pensamos muchas veces sobre plástico, que es el problema más visible, mas hay muchos otros tipos de polución marino. Por ejemplo, la industria polúe mucho. ¿Qué más? La agricultura polúe mucho, que nosotros no pensamos mucho sobre esos otros tipos de polución. Y el tercer tipo de problema dentro del océano es un problema que yo no sabía mucho sobre antes, que es el problema de sobrepescar. No sé si esa es esa palabra, pero overfishing en inglés. El problema que los navíos, hay muchos navíos que hacen la pesca de una manera que no es sustentable. Y ese es un problema mucho grande porque con ese tipo de pescar no va a haber bastante pescado para nosotros en el futuro. Entonces, en esta clase que nosotros estamos haciendo, los alumnos van a sugerir varios tipos de soluciones a estos problemas. Los alumnos no son alumnos típicos de diseño. Ellos vienen de todos los lados de la universidad, entonces ellos son estudiantes de business, de antropología, de ciencias, vienen de varios lugares diferentes. Y entonces sus soluciones pueden ser productos o pueden ser políticas, policies, pueden ser sistemas y pueden ser experiencias. Y eso es una cosa nueva para mí,
porque yo tengo el hábito de trabajar con productos físicos o productos en el sentido de diseño gráfico. Entonces pensé que tal vez yo puedo mostrar un poco el proceso de diseño sobre que nos trabajamos en Stanford, né? Que es un proceso de 5 etapas. Comenzamos con empatía, donde nos tenemos que tener empatía para la persona para quien nos estamos diseñando. Después nos tenemos que definir algún problema que queremos solucionar. Después pensamos en muchas ideas diferentes y después we choose, yo creo que es escoger en portugués. We choose un diseño para hacer un prototipo y después tenemos que llevar ese producto al público y recibir feedback. El D-School en Stanford es famoso para ese proceso, pero yo tengo siempre que resaltar que ese proceso es un proceso ligado to the skill of design. Entonces, es un proceso que comenzó antes que el D-School habla sobre el concepto. I'll try to explain this in English, but what I'm saying is that design thinking is made popular by the D-School in 2005, but really design thinking is a process that exists as long as you're a designer. So this type of thinking really predates the D-School. So I want people to understand that you don't have to go to the D-School to understand how to do design thinking. Ok, entonces para mi entender, para mi comprender un poco, yo tengo que hablar un poco sobre mi filosofía en hacer trabajo, que es una filosofía que personas que son interesados en cambio usan, que es llamado Emancipatory Research en inglés. Y este proverbio, yo encontré hace muchos años y creo que es muy interesante esa idea. Entonces voy a leer en inglés. Until the lion has his or her own storyteller, the hunter will always have the best part of the story. Entonces aquí la idea es que el cazador tiene poder, entonces nosotros siempre sabemos la historia del cazador, pero el león hay el mismo poder, entonces nosotros no sabemos cuál es la historia verdadera del león. Entonces, en the research, la investigación que yo hago, estoy siempre tentando o tratando de encontrar la historia del león, porque en investigación, la historia de las personas con poder está muchas veces la historia que nos oímos y como una persona de Trinidad y Tobago, como una persona del tercer mundo,
como una persona negra, yo tengo siempre que me preguntar si la historia que nosotros sabemos es la única historia o si es la historia verdadera del otro punto de vista. Entonces, tal vez ese tipo de filosofía también sería interesante para una persona de Puerto Rico, que como una persona de Puerto Rico, tal vez ustedes también pueden pensar cuál es la historia verdadera en todo tipo de escenario o cuál es la historia de otro punto de vista que no es el punto de vista de la persona con el poder. No sé si yo puedo traducir todo esto, pero el objetivo de la investigación emancipatoria es cambiar el poder o shift the power y incluir las personas que son muchas veces excluidas del acto de hacer conocimiento, ¿ok? Entonces, es la filosofía que yo uso en todo mi trabajo. Yo tengo que pensar cómo yo puedo cambiar el poder de la persona con el poder para la persona que no tenía o no tiene mucho poder. Para, como yo dije antes, para cambiar el punto de vista y para ampliar la historia. Entonces, ese tipo esa imagen demuestra un poco las ideas que uso para dirigir mi trabajo. Entonces, yo estoy siempre buscando diversidad, resiliencia, empowerment, no sé la palabra en español, pero es la idea de, yo no me gusta la palabra de dar poder o give power, mas empower es la idea de pasar el poder para otra persona. Yo tengo intereses en humans, human-centered. Yo cuestiono modernidad, no estoy siempre buscando modernidad. Yo soy una persona crítica, emancipatoria. Pienso mucho en la idea de decolonialización, que soy de un lugar que fue colonizado, entonces nos tenemos que hacer un acto muy consciente de cambiar nuestras mentes colonizados, porque fomos, en mi caso, hemos colonizados durante muchos años, entonces es un trabajo muy constante que tengo que hacer para tirar o sacar las ideas colonizadas que yo tengo. Y yo hago un trabajo reflexivo. Uso mucho la idea de metacognition, que es el acto de pensar sobre pensamientos. Y yo hago un trabajo lleno de empatía y donde yo busco equity o tal vez es equidad para las otras personas. Ok. Yo trabajo mucho en una área que
se llama Critical Pedagogy, donde yo intento acordar un senso crítico en mis alumnos. Yo quiero que los alumnos cuestionan mucho la sociedad y quiero que los alumnos quieran un poco o si dan cuenta que esta vida que los otros han decidido que es adecuada para nosotros, tal vez no es bastante adecuado. Y nosotros tenemos entonces que demandar o pedir más às vezes. Esta idea viene del educador brasileño que se llama Paulo Freire, y su idea es que un entendimiento o conocimiento crítico, voy a leer en inglés. So, Paulo Freire's idea is that a critical understanding of challenges and contexts could lead to critical actions that can cause change or improvement. Entonces, para mejorar nuestras vidas, nosotros tenemos que pensar sobre las barreras dentro de nuestros contextos y nosotros tenemos también entender que estas barreras, algunas barreras no son permanentes y podemos hacer cambio. Tal vez es cambio pequeño, mas nosotros tenemos ese poder también. Y podemos decidir cuál barrera nos podemos enfrentar y cuáles son las barreras que tenemos solamente que olvidar, tal vez. ¿Ok? Y a través de esta investigación de las ideas de Paulo Freire y de las ideas de otro educador, Ira Shaw, yo llegué a ese tipo de framework para educación empowering, que dar poder. Entonces, las ideas de la parte externa del círculo son principios de educación que vienen de Ira Shaw, que dice que la educación empowering tiene que ser participadora, afectiva, tiene que hacer preguntas, tiene que ser localizada en la comunidad, tiene que ser multicultural, dialógico, desocializing, que significa que tiene que nos, bueno, voy a decir que tenemos que hacer preguntas otra vez. Tiene que ser democrática y tiene que provocar investigación, tiene que ser interdisciplinaria y también activista. Y la parte del dentro del círculo es baseado en otro tipo de filosofía que se llama Critical Utopian Action Research, donde nosotros tenemos que pensar cuál es el problema, tenemos que decidir dónde queremos ir y tenemos que crear un camino para llegar a esta realidad. Y nos tenemos que preguntar cómo nuestros sueños pueden se tornar realidad. Y ese framework fue el framework que yo creé para trabajar con niños en Trinidad, niños en una ciudad muy pobre. Y yo quería
hacer pedagogía crítica, donde niños los niños podrían refletir sobre los problemas de la ciudad, pero combinando eso con diseño, la idea era que con diseño los niños también podría haber esperanza y podrían soñar en un futuro mejor y a través del diseño llegar a ese futuro mejor pocos a pocos. Bueno, como ustedes no pueden responder a las preguntas, voy a hacer las preguntas y tal vez ustedes pueden escribir un poco las respuestas. Entonces, vamos a ver también este framework un poco más tarde cuando yo trabajo un poco más sobre mi trabajo con Mari Mater. Entonces, estaba me preguntando cuál estaba preparando para eso, cuál es mi identidad o cuál es su identidad como una persona de Puerto Rico y quiénes son las personas en Puerto Rico de quien las voces no están oídas. Porque si nosotros refletimos un poco sobre esas preguntas, así que nos podemos hacer una agenda de investigación emancipatoria. Y no importa si nosotros somos diseñadores, si estamos escritores, no importa mucho la área que nosotros podemos tener este gusto emancipatoria en todas las otras, todas las cosas que hacemos. Así, si pensamos así, ¿no? ¿Quién está silenciada y por qué? Y cómo nuestro trabajo puede levantar a las personas que son silenciadas, ¿no? Y podemos también ver si nosotros somos las personas silenciadas o no. Entonces voy a comenzar a hablar un poco sobre mi trabajo con Mari Mater y otras personas. Entonces mi trabajo siempre hay un elemento de colaboración. Y en este slide yo tengo los nombres y los países de personas con quien yo trabajo. Entonces, ellos vienen de los Estados Unidos, de Trinidad y Tobago, claro, de Brasil, de India, de Canadá, de Latvia y de Puerto Rico, a través de Mari Mater. Y yo trabajé con académicos como Mari Mater, mi amiga Aya Freimani de Latvia, mi amigona o mucha amiga Renata Leitão, que es de Brasil, pero vive en Canadá, y con otras personas, Michael Lipoy, Sucharita de la India, Erica de los Estados Unidos. Entonces yo siempre tengo que dar cuenta, no, yo siempre tengo que acknowledge las personas que trabajan conmigo, porque así que mi trabajo mejora y yo puedo servir muchas personas más de esta manera. Y con Mari Mater el trabajo fue interesante y diferente. Después de la huracán, nosotros
fuimos amigas desde 2015, yo creo, 2015. Pero nuestra amistad fue antes una cosa más de colega. Hola, ¿cómo está? ¿Qué estás haciendo? Um, Ella sabía que yo estaba saliendo de la Universidad de los of the West Indies y siempre me dio apoyo como amiga. Entonces, después del Hurricane Maria, Marimate me mandó un mensaje que dice que, bueno, las clases van a comenzar en una semana o 2 semanas, no me recuerdo cuánto tiempo, y necesito de ayuda en pensar qué podemos hacer. Entonces, con esta llamada de ayuda, yo y Marimata nos comenzamos a otro tipo de trabajo, o en el caso de ella, continuamos el tema de resiliencia que ella ya estaba explorando. Y nosotros co-diseñamos una clase donde los alumnos en Puerto Rico podrían usar la idea de la utopía para salir por un tiempo de la destrucción que Maria that Hurricane Maria left in Puerto Rico. Entonces, por un pequeño tiempo, for a little time in our class, the students were able to come out of that experience of Hurricane Maria. Y también ellos podían refletir sobre lo que era Puerto Rico antes del hurricane y lo que era Puerto Rico o lo que va a ser Puerto Rico después. Y usando Critical Utopian Action Research, los alumnos tenían el espacio para soñar sobre el futuro que ellos deseaban para Puerto Rico. Y había también el método de crear un camino a través de un producto para llegar a este futuro. Nosotros publicamos un paper en 2018 sobre ese tipo de, sobre nuestra experiencia, y hoy estoy hablando con ustedes otra vez. Entonces, yo creo que mi relacionamiento con Puerto Rico va a ser mucho largo. Y inició tal vez de una manera más profunda a través de Hurricane Maria. Iván, you want to ask me something? ¿O no? Ok. Entonces, yo estoy pensando en el tiempo, entonces voy un poco más rápido. Entonces, en mi trabajo, como estoy siempre buscando una agenda emancipatoria, el tema de mi disertación fue cómo yo podría trabajar con alumnos en una escuela rural en Trinidad y Tobago, porque ellos son los alumnos de quien las voces no son oídas. Y yo escribí 3 papers sobre este trabajo. El primero era introduciendo una pedagogía crítica a través de design thinking en una escuela primaria en Trinidad y Tobago. Y en este paper yo quería crear ese senso de un
un senso crítico en los alumnos. Y después de la experiencia, los alumnos ya empezaban a cuestionar las cosas. Por ejemplo, ¿por qué el periódico no había muchas historias sobre Trinidad? O ellos también preguntaban sobre los materiales que estaban usando. Ellos querían saber por qué todos los materiales vienen de la China, si los materiales no podrían ser hechos en Trinidad. Entonces era un inicio de un censo crítico. El segundo paper era sobre cómo crear empatía a través de design thinking entre los alumnos en Trinidad. Y el último paper es sobre cómo promover maneras diferentes de pensamiento entre los alumnos en Trinidad. Ahora yo creo que ustedes han recibido estas cartas, que ese es mi trabajo, un trabajo que estoy haciendo ahora, que yo quiero que los alumnos piensen de una manera un poco más crítica cuando hacen sus diseños. En mi clase en Stanford, los alumnos tenían que to choose sus usuarios para los diseños que ellos estaban haciendo. Y entre 8 grupos, ellos, casi todos los grupos, choose, yo no sé la palabra para choose, ellos optaron para crear soluciones para hombres blancos. Y después de la clase, yo fui para la casa y yo hice estas cartas para los alumnos pensar, para hacer a los alumnos a pensar en que el mundo es muy más complejo. Entonces nosotros no podemos solamente pensar en los problemas de los hombres blancos. Nosotros tenemos que pensar en las mujeres, en las personas de otras razas, tenemos que pensar en los niños, tenemos que pensar en las personas que no tienen las mismas habilidades físicas. Tenemos que pensar en los más viejos y las personas más jóvenes. Tenemos que pensar en personas que no son de la misma sexualidad de nosotros. Tenemos que pensar en personas que no hablamos las mismas lenguas de nosotros. Y entonces yo introducí estas cartas para intentar hacer las discusiones de la sociedad un poco más profundas. Y voy a explorar ese tema durante algunos meses. Yo también estoy intentando hacer investigación más simples para personas. Estoy intentando, tal vez la palabra es desmitificar. En inglés sería demythicize. Esta idea que la investigación es muy, muy compleja. Investigación es compleja, pero es un método. Entonces estoy tratando de hacer maneras de explicar el método para personas diferentes. Y para mí también ese trabajo es emancipatorio, porque quiero hacer el proceso más abierto para personas que son
ahora fuera del sistema de hacer investigación. Y yo tengo también unas cartas que son cartas más con humor. Por ejemplo, la primera carta habla sobre Beyoncé y es una otra lente para el diseñador pensar, si yo fui Beyoncé y yo tenía 120 billones de seguidores en Instagram, ¿cómo eso va a hacer un cambio en mi diseño? Porque yo tenía un público muy, muy, muy grande. O la segunda carta es, si yo fuera Bob Marley y yo utilizaba una línea de una música para inspiración, cómo eso cambiaría lo que estaba haciendo. ¿Ok? Entonces, estas cartas son un poco más leves, mas también introducen la idea de cambiar siempre o modificar siempre la inspiración para el diseño. Estoy también con la agenda de emancipación. Yo tengo una clase nueva en Stanford donde estamos intentando solucionar problemas de las personas del primer mundo, que es un cambio de la idea normal, porque generalmente en una escuela como Stanford, en el primer mundo, la idea de ellos es de ir al tercer mundo para solucionar nuestros problemas. Y yo quería mostrar o demostrar que nosotros también podemos solucionar los problemas de ellas. Bueno, voy yendo un poco más rápido. Entonces, tal vez para terminar, yo quiero dejar algunas preguntas para ustedes para reflexión. Entonces, piensen sobre lo que era Puerto Rico al inicio del siglo o al fin del último siglo. ¿Qué era Puerto Rico en 2009 y lo que es Puerto Rico hoy en 2019, después del huracán, y lo que nos queremos para Puerto Rico en 2029? Y si pensamos así, siempre mirando al futuro, podemos crear ese camino que nos queremos seguir. Si podemos pensar, bueno, yo quiero un Puerto Rico con educación mejor, nos podemos pensar en los temas que nos afectan, pero este sueño para el futuro podría nos guiar en nuestro camino. Y entonces voy a dejar estas preguntas para terminar, que son preguntas sobre cuál es nuestra esperanza, cuál es la idea de utopía, dónde nos queremos estar o ser y cómo queremos llegarla con nuestro trabajo, ¿eh? Y cómo nos podemos inspirar a las otras personas a ir en ese viaje con nosotros. Y no importa el tipo de trabajo que nos estamos haciendo, podemos siempre tener estas ideas y caminos para el futuro. Entonces voy a parar aquí para dejar algún tempillo para algunas preguntas y sí, quiero oír un poco de ustedes. Entonces, gracias. ¿Algunas preguntas?
Estoy mirando ahora los comentarios que yo no podía ver antes. Hi, Leslie. Hi. Hi, Leslie. Thank you so much for that amazing presentation. I really appreciate that, and I really appreciate all of the work that you're doing to rethink design and design theory from a decolonial perspective. And I think that's really exciting. Thank My you. students have been, you're welcome, you're welcome. My students have been studying decolonialism and colonialism and post-colonialism within the spaces of Puerto Rico. And they've thought a lot about social justice and climate justice before working on this project that we're all involved in. And so the fact that you could speak to us today is absolutely wonderful, because it seems as though everything that you're doing, especially with the Ocean Design Project, is exactly what we're thinking about and what our objectives are. And so we're not at the very beginning stages here. We're at the late beginning stages, and my students will be turning in progress reports on what they're doing next week. And so I was wondering, while we're still at this early stage, if you have some specific words of advice for us, because we live in a contested space, we live in a complicated space, we have multiple audiences for this project. We want to respectfully speak with the people of Puerto Rico, and we want to know that we're listening and we're trying to facilitate other people listening, but we're also sending parts of this exhibition internationally, and we're going to speak to some people who have never heard of Hurricane Maria, or who have never heard of the Puerto Rican situation. So my very long question is, do you have some words for advice for us at the beginning of this project, as we're thinking about the many audiences we're speaking to? How do we be respectful of the people we are working with in Puerto Rico, respectfully represent, respectfully open doors to conversation, while at the same time sending parts of this exhibition outside of Puerto Rico and saying, hey, look, you've got to pay attention, you've got to listen, and we are demanding justice? Okay, that's a long question, but I think I don't know. Should I continue in my bad Portuguese or um, I think it's really, really important to highlight the stories of Puerto Rico, and I think that that would be your what's it? So it's like if your main audience is the people of Puerto Rico, and yes, you're sending the information outside, but you're still sending that information outside in a way that people must really understand deeply the story of the people in Puerto Rico. So it's like I might frame it where, okay, I might have an introductory paragraph and say, well, this exhibition tells the story of the people of Puerto Rico. I might even go so far as saying this tells the story of people of Puerto Rico for people of Puerto Rico, and kind of maybe just suggest, well, okay, you from the outside are really an outsider looking at the story. So we're telling the story for you to understand what people are going through on the island, but it's not that we're telling the story for you. You understand the kind of tension that I might create in my work, right? Where I would want, in my own work, I would want it to be very clear that I was doing this not just for an external gaze or an external eye, because sometimes people in the developing world think that
well, I'm going to include it. This might be very presumptuous of me. I will include Puerto Rico as my part of the world, right? But and I think, okay, so there's a colonial relationship between the U.S. and Puerto Rico, right? So I think that people might think that you are doing things for them, and when I do my work, like when Maria and I wrote our paper, we were writing that paper for other people in our similar contexts to be able to understand. And yes, we knew that European educators and American educators and all of these other people would also be reading our paper, but our audience was people from a similar context, right? So I so maybe the short story is that I don't really have advice, but the long story would be that even though, well, you're demanding justice, or no, not the long story, but the other perspective would be that you just have to make sure that you are not portraying Puerto Ricans as victims, right? And that in the work that you're doing, you're really demonstrating resilience and strength. And that should be the message that people are getting, I think, from the work that you're doing, right? That yeah, we don't want you to have pity on us, but you owe us something, or something like that. So I don't know if that helps, but yeah, that's the way I look at it. I see somebody typing. Yes. Okay. I think it would be a great opportunity for any of the students who are on the call to maybe ask some questions, because we really have somebody who's leading the way in decolonial design and really thinking about social justice and climate justice. So if anybody has a question, this would be a great time to ask. And actually, while I'm waiting for the for any, oh, what tools do I use to design my work? So actually, we so I use really basic. I use Illustrator and Photoshop to do everything, right? Some designers use more complicated stuff, right? But no, for all the graphic design work, I use Adobe Illustrator and Adobe Photoshop. And then one thing that we do at the D School is that we create very, what we call, low fidelity models. So we pick up like random pieces of paper, like I'll pick up a piece of paper next to me, and we might roll it up and put it by our ear, or put it by, and we get people to give us feedback on these models, in inverted commas, that are not very sophisticated. And what we found is that helps people to interact a little bit better with us and the models, because they're not these sophisticated things that look like iPhones whenever we make them. A lot of the concepts that people develop at the D School don't go that far to production while people are in our class. But here we are in a tech area, so you'll find that some people develop, they continue to develop more the projects after they've left our class. So do I have any? Well, I recommend to everyone that you read Paulo Freire. I'm going to type the names in: Ira Shaw and Henri Giraud. So where I'm at, critical education, it's critical pedagogy. So the people who I'm really recommending are education philosophers. And that really grounded everything that I do, right? I mean, there are other
there are other theorists, but I was really trying to think, okay, how do we create education that gets people a little bit stirred up and questioning and all that? And for me, I think Ira Shaw was the best name. Now I know that name Ivan Illich, but I never actually got the opportunity to read it, right? But yes, he probably is. He is a name that I know well. It's just that my reading list was like so long, and I really did not get to him. But I will note him and read his work when we come off this call. I think there was another. Oh, so an interesting thing about my Oceans by Design class is that um, one of my students is Puerto Rican, and we are actually developing a solution related to climate change in Puerto Rico, right? We don't know yet what the final solution is, but we are looking at a dive shop in Puerto Rico, and we are trying to see if we can develop. Um, that's a good question. I'm thinking, but we're trying to develop a solution for. We're trying to develop some solutions for climate change climate change on a citizen level or on a more local level in Puerto Rico. So I will connect you after this call, Ricia. I know her first name is Andrea, and we are designing something to work with a dive shop in Puerto Rico. I think the guy's name is Antonio Marti. That be, does anybody know that name? It's a dive shop in Puerto Rico. I'll look it up, right? But so what we've been thinking about in class is that we're trying to develop some solutions that Antonio could implement on a really popular level without, for example, government intervention, without any kind of policy change. And so we brainstorm about this every class, right? There are other groups within the class, like one group is focusing on Hawaii and how can traditional fishing practices be recognized in the fishing process, right? And then a couple of groups are focusing their projects around Stanford. Ah, okay, that's very, very funny. So yes. Um, so don't tell Antonio that I spoke about him in class. But I'll make the formal connection with you after this session, Risha. So are any more questions or comments? I'm going to have to come off the call in maybe about 15 minutes. So I don't know if there's anything else that maybe I can guide people through. Yes. Mhm. Yeah. Yes. Okay. So resilience is a theme that Maria and I were working on in different ways, right? She was working on it in her PhD work, and I have always been exploring, so my background is industrial design, but if there's no industry for you to work in, I think that you have to think about, okay, what are the other benefits of design or design education? So that's why I was looking at resilience and things like that in the curriculum that I work on, right? And I think that we are able to come up with our solutions, and we are resilient people. In terms of the question about advice for collaboration in the Caribbean, so I used to work at the University of the West Indies, and they have 3 campuses.
in Trinidad, Barbados, and Jamaica. Not everybody is interested in collaboration, but I think it's a good place to start thinking, right? About reaching out. Let's see. Yeah, definitely not victims. People are really strong. Collaborations can happen on an official level, but collaborations can also happen really informally. Like my collaboration with Marimata started in a pretty informal way. You know, even when Marimata really, she came to do a presentation at the University of the West Indies, and then we just continued our relationship after. So collaboration has to be built around relationships, so that we have to find ways of creating these relationships, and then building on them. So, I mean, I am one person. I want to collaborate with people in Puerto Rico, and I'm really happy to make other connections as necessary or as possible, with people on other islands as well, not just Trinidad. Yes, definitely not victims. As part of the marketing, well, I do a lot of marketing via social media, so you need to, um, there are different levels of marketing, I suppose. So I think about this is also, I guess, an empowerment issue. I think about the marketing that we have control over, which is to some extent the social media. So, when you put things out on social media, you control the message, and then you're a group of people and you can spread that message even further, right? And your network spread that message as well. I don't know if I have any tips about what needs to be crucial, but I guess what needs to happen is that the message has to be spreadable. The message has to maybe tell stories in very short spaces of time, or it has to give people little introductions to stories. So, I mean, it's much more engaging if you do, for example, a short message, which gives us a glimpse into somebody's life, than if you do a longer message, which is about the project, right? People don't care about the project so much in that way. People care about the stories within the project. And so you have to make sure that you're telling lots of stories in your social media, and all of the other marketing. And I saw Valerie typing. Valerie and one other person. Yes, with friendly, engaging, people-centered language, easy language, must be able to communicate in several languages at the same time. So you do want, I mean, this is obvious, right, to you guys, but yes, it must be bilingual. We have to be speaking, because you have all of Latin America supporting you. So you have to make sure that the message that you send out is something that they can support and promote as well, right? So yeah, I think that yes, I think that a better message is about the hope and um, the dreams of people in Puerto Rico. I think that yes, you want to share some of where you were, where justice was not served, right? Yes, let me hear this. We're part of a larger project. Sorry, I'm sitting here typing when it's a lot faster for me to talk. I should not have done that. We No, are, that's fine. however, part of a larger project, and the larger project is the Humanities Action Lab Initiative on Climate and Social Justice, and we're one of 26 partners. And so the larger
work is about the problems that climatological events and environmental accidents are happening. And so absolutely we need to focus on the strength of the people of Puerto Rico and the fact that when there was not U.S. federal government assistance, human beings stood up, helped neighbors, helped strangers, did remarkable, amazing, wonderful things. But we're part of a larger project. All of our funding is tied to the larger project. And so we have to meet the guidelines of the larger project, are exploring the realities of climatological problems and human-made catastrophes through environmental and climate disaster. So one other message I just thought of when I was reading these comments is that one thing about climate change is people think that it could never happen to them. You know, so if that was somehow part of your narrative and some of the stories where people are saying, you know, as part of the story, people are saying that people are making their part of the story where they didn't think that this would have happened. If that is somehow part of the narrative, that also makes other people think about, oh wow, it never that person never expected it to happen to them, and look what happened. Maybe that I could end up being in that similar place. Yeah. Right. So we have our 100 core oral histories that were collected last semester, and they're the foundation of our contribution to the larger exhibition. And so what we're seeing there, repeated time and time again, is that there was a failure on the part of the government. However, human beings did not fail. Human beings stepped up, saved each other. And so that's kind of where our tension is and what our contribution to this exhibition is saying. There was a failure on the part of government systems. Individual human beings are amazing, exceptional, wonderful people who reached out and saved each other. And that was family, that was friends, that was town, that was neighborhood, but that was also complete strangers who heard that you were in trouble and went out and saved you. So that's what we're working with as the foundation. And I think that we do have definitely an emphasis in hope here. If human beings are this good, we have so much hope in the world. But at the end of the day, we're part of a larger exhibition, and we follow the narrative. So maybe it's also like a juxtaposition of, okay, like I'm just thinking of an image where, okay, there's a picture of Trump throwing those the toilet paper rolls. Of course, you can't do this, right? But I'm just saying like, if you juxtapose the picture of Trump throwing the toilet paper rolls next to somebody offering real help and support, And we have, I mean, and that's a wonderful idea. And we have so many narratives that do reference that terrible, disgusting moment, and that sort of quote he gave. I don't actually say his name. I say Voldemort, he who cannot be named. So when Voldemort is sitting there and saying, when you consider a real tragedy, you know, these are disgusting things that the narratives do talk about. So, okay, I'm gonna maybe leave you with a little activity that I gave my students this week, right? Where I was saying that we can design around the emotion, we can design around the emotion that people want, that we want people to feel, right? So when we design our experience, and your exhibition is an experience, we have to think also what is, so maybe you guys can brainstorm about what is the emotion that you specifically want people to feel at the end of it, and then what is also the call to action. So if you want people to feel hope, that's one thing. If you want people to feel anger, that's something else. So it's not specifically that you have to oh yes, Celine, I see the question here. I'm gonna get to it just now. Yeah.
So, you know, if we think about, okay, how do we want to feel? And then you design all of the conversation in the exhibition to get people to that feeling. All right. So the question is, do you believe that the project should not only talk about bad things that happen, but also talk about hope and preparedness? I had started to respond to that where thinking that yes, it should talk about hope and disaster preparedness. But now I'm going to change that answer and say, well, tie it back to what I just said about what is the emotion that you want people to feel and what's the call to action, right? Because you could design an exhibition where you want people to feel angry, or you could design an exhibition where you want people to feel hopeful, you want people to feel you could even design an exhibition where you want people to find joy, right? So you could just find all of the stories that maybe warm your heart, right? But maybe then within your group, you can brainstorm about the whole range of emotions that the Humanities Action Lab wants people to feel, and then focus on one or two, and then every action in the exhibition then focuses on creating that emotion, right? I'm just looking back to see if I missed any other question. Yes, Ricia? Mhm. There are two other questions, Leslie, that Valerie and Sebastian asked. Do you see them? I see Valerie says, okay, so this project is going to travel around the world. How do we capture the attention with the narratives, and how do we see that environmental justice is in everybody's hands and not just in Puerto Rico and the US? So I find that if you take that line of showing how people did not expect this to happen to them in Puerto Rico, I think that kind of human story makes people see, oh, this could have happened to me as well, right? And I mean, what I'm suggesting, I'm not an expert in climate change. I'm not an expert on Puerto Rico. I'm not, but it's just, I think, one way. It's one thread that I've found in what people talk about, that over here, when we talk about climate change, people just think that it's so remote and it doesn't affect them. And the challenge is, how do we get people to see that climate change is a much closer problem than they thought it was, right? And so I think that you probably have that theme in some of the responses that you got from people. And like if I had to do it, that might be the way that I would highlight it, where I'm showing that bad things happen to people who didn't expect anything bad happening to them. And so um, then I can start to see, well, maybe I really need to start making a change. You could do it in a more academic way, but I like to do it around narratives, right? But one other way of talking about it is, so when we deal with climate change, either you have to do a mitigation strategy or an adaptation strategy, right? And most people in the developing world, and this might not be the case for Puerto Rico because Puerto Rico is the US, right? But for us in the developing world, we can only do adaptation strategies because, no, do we do adaptation or mitigation? Now I'm wondering. But we can only respond because we're not the ones causing the damage, you know? Um, or we are causing some damage, but of course it's not on the same level as people in heavily industrialized countries, right? So, you know, there is an environmental justice issue there in climate change, that the people from really poor countries and really tiny countries are going to suffer the most, and we're not the ones creating the biggest impact. So that's another story that can somehow come through in your exhibition, that people from the countries that are doing a lot of polluting have to understand their role in this problem. I mean, they live on big land masses so that they can run inland when the water levels go up and all of that. But, you know, someone from Trinidad or
someone from Anguilla or, one of these really tiny flat islands cannot do anything, and all they can do is adapt. And that's also a message that has to get out for people to understand. So I have to go in maybe about 5 minutes. So let me see if there's any other question that I hope Valerie got the response. So I see Sebastian is asking, when you have a lot of useful context for a project, how do you deal with the prioritization? That's the hardest word for me to say ever. In terms of what parameters do you use to select your content? So you, whether that's you individually or you as a group, you control the content and the message, right? So the priorities depend on, well, you have a funding agency as well, right? But I would say, like in my research, I would say, okay, I control the message that I want to give out. So I am going to look at the different priorities and see what I think is most important and maybe try to align it a little bit with the priorities of the funding agency or the collaborator. But you can create categories and see what's the message that resonates with most with you. And maybe you can kind of cross-reference and say, well, okay, the most important thing to me is maybe down on the list of 3 stakeholders, so maybe I have to work with another one. There's no real right answer, but I would also suggest that you focus on, create a priority and focus on one theme or maybe 2 themes, but not try to disperse the message too much. So how can you collect feedback for the exhibition from those who visit? You could create a very, you could create an attractive Google poll. Like, I don't know where the exhibition is going to be, but, you could create an attractive like station with an iPad and a Google poll, a Google Doc, so that people kind of fill in something. You could do something innovative with well, I work at the D school and we use endless post-it notes. You could do something where people just write something on a post-it note as they're leaving the exhibition and they leave it on the exit door. And, every day you could see that, map building, right? You could do something really innovative where maybe you give people some questions that are more like yes, no questions. And at the end of it, maybe they pour water into a bottle to show what their response was. We did a question like that at the D school where we asked people to tell us which ocean issue they were most interested in, and they had to pour water into some long bottles, and then we let the bottles overflow as we saw, so that we could see which issue people were most interested in. That's an excellent idea, making it interactive. Create a hashtag for your event, right? I could think about this forever, but maybe I could think about it some more and I can send you some suggestions afterwards, right? I am probably going to have to step out of this conversation. I see Nayarit is typing. And I think I know Nayarit's name. Nayarit, I think you participated in the project with Marimata. I'm just waiting to see the last 2 questions or comments. But I'm actually in a hotel room and I have to check out in a little bit. So I'm going to have to leave soon. All right. So I am always available to people. So on Twitter, you can contact me. Well, it should be at Mama Azure.
That's my Twitter handle. My Instagram handle is my name. And then you could look for me on LinkedIn. Um, I do use Facebook, but for communication from people I don't know so well, I prefer Instagram and Twitter. But even if people contact me via Facebook, it's not a problem. So if you guys want to reach out any way you want to, I'm always happy to connect with people and offer comments. And I don't want to ever position myself as experts. I'm just another person giving you some friendly comments, right? So I look forward to remaining in contact with some of you. I hope to be in Puerto Rico at some stage for something, right? And so I guess I'm wishing everybody a great morning, right? Yes, you're welcome. Thank you.